भाई, मेरे लिए मेकअप किट ज़रूर लेकर आना। रिमशा अपने भाई शामिर से वीडियो कॉल पर मुंह बनाकर बोली। हाँ हाँ, भाई को तो और कोई काम नहीं है ना। एक तो वो पहले ही तुम्हारी शादी पर इतने अखराजात कर रहा है और ऊपर से तुम्हें अपने नत नई फरमाइशों की पड़ी हुई है। आखिर क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती? उसे घूरते हुए बोली थी, जबकि वो सर झटक कर रह गई। कोई बात नहीं गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। जो जो कहोगी वो सब लाऊंगा। आखिर मेरी बहन की शादी है। शामिर उसकी जानिब देखते हुए मुस्कुराया, क्योंकि उन दोनों की माँ उनका प्यार भरा मुजाहिरा देखकर सर थाम कर रह गई थी और कमरे से बाहर जा चुकी थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, रिमशा चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए शामिर की जानिब देखने लगी, जबकि वो ना समझी से उसके तासुरात जांचना चाह रहा था। क्या ऐसे क्या देख रही हो? उसकी जानिब देखते हुए बोला। सच सच बताइए भाई, भाई कोई लड़की पटा रखी है क्या आपने? वो आंखों में शरारत लिए बोली, जबकि वो इसकी बात पर सुर्ख चेहरा लिए उसे घूरने लगा था। कि कैसे बातें करने लगी हो? तो उसका सवाल ही ऐसा था कि उसे सही तरह से घूर भी नहीं पा रहा था। कोई ऐसा मुश्किल सवाल भी तो नहीं मैंने कर दिया? सच सच बताइए, बाहर कोई मैम फंसा दी है ना आपने? उसकी जानिब देखकर उसे तंग करने वाले लहजे में बोली थी, जबकि वो नफी में सर हिला कर रह गया था। तुम्हें मेरा बड़ा पता है, मैंने तो कोई लड़की पसंद नहीं की और ना ही मैं इस तरह का मिजाज रखता हूँ। काम करने के लिए आया हूँ तो बाहर काम ही करूँगा ना। उसकी जानिब देखते हुए उसे गिड़कते हुए बोला, जबकि वो खिलखिला कर हंसती थी। अगर कोई लड़की आपने बाहर पसंद की तो मेरी सलाह यही है कि अभी पसंद कर ले, कोई बाहर की मैम भी ले आइएगा। वरना अगर आप इस दफ़ा पाकिस्तान आए तो अम्मी ने आपकी किसी भी खोटने से आपको बांध देना है। मैं बता रही हूँ आपको। उसकी बहन उसे हदायत देते हुए लहजे में बोली थी, जबकि अब की बार गिड़कने की बारी शामिर की थी। क्या हो गया तुम्हें गुड़िया? इतना डर क्यों है तुम्हें? मुझे यकीन है कि अम्मी मेरी मर्जी के बगैर कहीं रिश्ता नहीं करेंगी। तुम फिक्र मत करो। वो उसे तसल्ली देते हुए बोला, जब वो उसे मायनी खेजी से देखने लगी। ऐसा सिर्फ आपको लगता है भाई। अब एक दफ़ा आपके पाकिस्तान आने की देर है, फिर आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि देसी घर वाले किसी की सुनते हैं या फिर आपकी। वो शरीर ऐसी में बोली थी, जबकि वो दो पल के लिए सोच कर रह गया था कि उसकी बहन ने ऐसा क्यों कहा था। एक हफ्ता पलक चिपकते गुजर चुका था, जबकि वो बैरून मुल्क से वापस आ चुका था। उसने ये चंद दिन अपनी बहन के साथ मज़े से गुजारे थे। कभी उसे शॉपिंग पर ले जाता तो कभी कुछ खिलाने ले जाता। उसकी इकलौती बहन थी, उसकी जान बसती थी उसमें, और ना ही वो उसकी आंख में आंसू बर्दाश्त कर सकता था। तभी शादी से पहले उसके हर एक चाव पूरे कर रहा था कि आखिरकार शादी का दिन भी आन पहुंचा। इससे पहले कि निकाह के बोल पड़े जाते, दूल्हे की माँ खड़े होते हुए बोली, रुक जाओ, अभी ये निकाह नहीं हो सकता। उनकी बात पर सारे ही परेशान नजर आने लगे, जबकि शामिर भी परेशानी से उठ खड़ा हुआ। उनके करीब गया। आंटी, आखिर आप कहना क्या चाहती है? और इस मौका पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। पहले निकाह होने दीजिए, बाद में बात करते हैं। उसने तसल्ली देते लहजे में कहा, जबकि वो सर झटक कर रह गई। ऐसा तो कुछ नहीं होने लगा बेटा, कि जो बात होगी वो निकाह से पहले ही होगी। हमारी डिमांड ये है कि हमारी बेटी की भी शादी तुमसे आज ही होगी। ये कहते हुए वो उसे शशर छोड़ गई थी, जबकि वो उनको बेयकीनी से देखने लगा था। क्यों, ये क्या कह रही है? उसकी अम्मी भी उठ के आगे आ गई थी और परेशानी से उसे समझाने लगी थी, मगर उन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। अब तो भाई रुकती तभी होगी जब समीना, तुम अपनी बेटे की शादी हमारी बेटी से करोगी। वो अपनी 15 साल सौतेली बेटी को आगे करते हुए बोली थी, जबकि वो फटी फटी आंखों से उस लड़की को देखने लगा था जो महज 15 साल की थी। उसकी उम्र में और उस लड़की की उम्र में 10 साल का फर्क था। उसकी बहन भी ये सब सुनकर रोने लगी, जबकि वो लब भींचे इस मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। मगर वो जितना हैंडल करने की कोशिश करता, मामला उतना ही उसके हाथों से निकलता जा रहा था। आखिरकार उसकी माँ जबरदस्ती आ गई और उसका हाथ पकड़कर ये कोने में ले गई। शामिर, तुम्हें अपनी बहन की खुशियों की खातिर ये निकाह करना ही होगा। वो इसकी जानिब देखते हुए खड़े लहजे में बोली थी, जब वो उनसे हाथ छुड़ा कर रह गया। अम्मी, आपको क्या हो गया? आप क्यों नहीं समझ रही है? ये सब दुख नहीं रहा, ये
یہ لوگ تو ہیں ہی فراٹ، ہمیں ریمشا کی شادی یہاں کرنی ہی نہیں چاہیے. میری ماں نے تو ابھی سب کو چڑکوا دیتا ہوں. وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب اس کا بازو جھٹک کر رہ گئی. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اگر تم نے یہ سب کرنے کی کوشش کی تو تمہاری بہن کا آگے سے کوئی رشتہ نہیں آئے گا. سمجھے تم؟ ابراڈ سمجھ رکھا ہے کیا تم نے؟ یہ پاکستان ہے، یہاں چھوڑی ہوئی لڑکی کی کو کوئی نہیں اپناتا. یہ کہتے ہوئے اسے عقل دلا گئی جبکہ وہ لب پیچھے انہیں دیکھنے لگا. تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتی؟ وہ ان کی جانب دیکھتے جیسے ان کی سوچ جانچنا چاہ رہا تھا. جب اگلے لمحے انہوں نے کہا تم اس سے نکاح کر لو، پیاری بچی ہے، پھر کیا ہوا، تم سے تھوڑی چھوٹی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہو ہی جائے گی. وہ یہ کہتے اسے حیرت کے سمندر میں غوطہ کر گئی تھی. امی خدا کا خوف کرے، وہ بچی ہے یار، چھوٹی ہے مجھ سے، میں کیسے اس سے نکاح کر لوں؟ شاہمیر جو لندن سے بہن کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا اب یہاں آ کر پچھتا رہا تھا. میں بھی تو تمہارے باپ سے اتنی چھوٹی تھی، تب تمہارے باپ نے بویلا نہ کیا، پھر تم کیوں کر رہے ہو؟ ان کی عجیب ہی منطق تھی اور وہ اب اپنا زبردستی نکاح کروانے پر بڑک اٹھا تھا. لڑکے والوں نے اس کی بہن کی رخصتی پر شاہمیر کی امیری اور خوبصورتی دیکھتے اچانک یہ ڈیمانڈ رکھتی تھی جس سے شاہمیر کو صاف پتہ چل گیا تھا کہ وہ لالچی لوگ تھے. امی میں یہ نکاح نہیں کروں گا، وہ ضدی لہجے میں بولا جب اس کی ماں جھٹکے سے اس کی ٹھوڑی دبوچ کر اس کی جانب پر گئی جہاں اس کی بہن سٹیج پہ بیٹھی رو رہی تھی. پھر کیا تھا، سارے اعتراضات دھرے کے دھرے رہ گئے تھے. اپنی ماں کے مجبور کرنے اور اپنی بہن کی خوشحال زندگی کے لیے اس نے ایک کڑوا گھونٹ پی لیا تھا. نہ چاہتے بھی اس نے اپنے سے 10 سال چھوٹی انایا سے نکاح کر لیا تھا. تب جا کر کہیں اس کی بہن کی رخصتی ہوئی تھی. سو انایا اب سے تم اس لڑکے کے ساتھ رہو گی، یہ تمہارا شوہر ہے. اپنی ستینی ماں کی بات وہ آنکھوں میں موٹے آنسو لیے انہیں دیکھنے لگی. یہ مجھے ماریں گی کیا آپ کی طرح؟ اس کی معصومیت سے لب لٹکا کر ان کا بھانڈا بھوڑنے پر اس کی ستیلی ماں کلس کرے گی. ارے نہیں، یہ تو بہت اچھا ہے، تمہیں پیار سے رکھے گا، مارے گا بھی نہیں، دوست بن کرے گا. اب جاؤ. وہ اس کے بازو پر چٹکی برتے اسے شاہمیر کی طرف دھکیلتے بولی کھانا ملے گا وہاں؟ وہ ایک بار پھر سے ان سے سوال کو ہوئی تو سر پیٹ کر رہ گئی جبکہ شاہمیر یہ سوچنے لگا کہ اس نے کن چول لوگوں میں شادی کر لی ہے اور وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا جبکہ شاہمیر کی امی نے اسے سہارا دیا اور باہر تک لے آئی. اس سے پہلے کہ وہ گاڑی لے کر فرار ہوتا شاہمیر کی امی نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اندر شاہمیر کے ساتھ بٹھایا تھا. اسے لے جاؤ گھر، میں رشتہ داروں کے ساتھ آ جاؤں گی. لیکن امی اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا جبکہ اس کی ماں اس کی تیزی سے وہ رش ڈرائیونگ کرتا وہ سر تھام کر آ گئی تھی. ہائے میں مر گئی، یہ کیا کر رہا؟ وہ سیٹ کو دبوچے اس کی جانب سہمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی. کیا کر رہا ہوں؟ کیا مطلب؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں میں. وہ اس کی جانب تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا جبکہ وہ منہ بگاڑ کر رہ گئی تھی. تو کیا آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی؟ وہ اس کی جانب ٹکر ٹکر دیکھتے ہوئے بولی جبکہ اسے ایسے دیکھنے لگا جسے اس کا دماغ چل گیا. پہلے کبھی گاڑی میں بیٹھی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے نہ جانے کیوں سوال کو ہوا جو وہ دھیرے سے نفی میں سر ہلا کر گئی. ہمارے گھر میں تو گاڑی سے ہی نہیں، ہاں لیکن سڑکوں پر بہت بات دیکھی ہے. وہ کسی سیانی عورتوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے بولی جبکہ وہ اپنا پھٹتا ہوا سر تھام کر آ گیا. تم مت ہی بولو تو اچھا ہے کیونکہ تمہارے بولنے سے نا میرے سر میں اب درد ہو رہا ہے. وہ اس کی جانب دیکھتے اسے وارننگ دیتے لہجے میں بولا جبکہ وہ اس کی جانب پریشان نگاہوں سے دیکھنے لگی. تو کیا میں آپ کا سر دبا دوں اگر آپ کا سر درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے معصومیت سے ہاتھ آگے جانب کرتی ہوئی بولی تھی جب وہ ایک دم اس کا ہاتھ چھٹک کر آ گیا اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے. کیا آپ یہ آنکھوں سے بوچھار کیوں جاری کرتی ہے؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے میں نے تمہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ضبط سے بولا تھا. آنکھیں سرخ پر رہی تھی جبکہ وہ سون سون کرتے ہوئے بولی تھی آپ نے میرے ہاتھ پر تھپڑ مارا ہے
वो उसकी जानिब देखते शिकवा कुन लहजे में बोली थी। जब वो गहरा सांस भरते खुद को काम डाउन करने लगा, देखो तुम मेरे बालों को हाथ लगा रही हो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे बालों को हाथ लगाए। सच में? उसकी जानिब देखते उसे एक और बात हिफ्स करवाते हुए बोली थी, जो तेजी से इस बात में सर हिलाकर रह गई थी। आईना नहीं लगाऊंगी। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए थे। जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलते तेजी से बाहर निकला था, जबकि वो अभी तक गाड़ी में बैठे हुए उसकी जानिब देख रही थी। जब वो कुछ देर तक गाड़ी से बाहर ना आई तो वो वापस निकल कर घर से बाहर आया और उसको ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे कच्चा चबा चला जाता हो। तुम बाहर क्यों नहीं आ रही? उसकी जानिब देखते हुए बोला था। ये खुलता कैसे मुझे मालूम नहीं है। वो खोलने के चक्कर में गाड़ी को अंदर से लॉक कर चुकी थी, जिस पर वो सबर के घूंट पड़ते दूसरी जानिब आया था और गाड़ी अनलॉक करते उसे खींच कर बाहर निकाला था। और फिर यही नहीं, उसको खींच कर अंदर लेकर गया था। जब तक वो कमरे में पहुंच नहीं गया तब तक उसका बाजू ना छोड़ा था। खुद को ठंडा करने के लिए फौरन एक ट्राउजर शर्ट लेते वो वॉशरूम में घुस गया था ताकि अपना गुस्सा शांत कर सके। और ऐसा तभी मुमकिन था जब वो ठंडे पानी से शॉवर लेता। जैसे ही शॉवर लेकर वो बाहर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने ही बेड पर वो लड़की घूंघट ओढ़े बैठी थी, जबकि वो अपना दिल थाम कर रह गया था। क्या इस लड़की की कोई भी कुल सीधी थी या नहीं? वो एकदम करख्त लहजे में दहाड़ा कि वो दहल के रह गई। ये क्या कर रही हो? ऐसे क्यों बैठी हो? वो उसकी गर्ज के कहने पर घूंघट के नीचे से मिनमिनाते हुए लहजे में बोली थी। वो मैंने ना स्टार प्लस के ड्रामों में देखा है कि जब दूल्हा कमरे में आता है ना, कि वो दुल्हन का घूंघट उठाता है और फिर उसको मुंह दिखाई भी मिलती है। मुझे भी मुंह दिखाई चाहिए। वो घूंघट चेहरे पर डाले, वैसे ही हाथ आगे करते हुए उससे मुंह दिखाई मांगते हुए कहा था, जबकि उसका दिल कर रहा था कि वो किसी दीवार में टक्कर मार ले। आखिर उसकी माँ ने उसे कहाँ फंसा दिया था। यू नो व्हाट, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम पूरी की पूरी पागल हो। मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता। उसकी जानिब देखते कटीले लहजे में बोला, जबकि उसका गुस्सा समझने से अभी भी कासिर थी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी जो वो इन लहजों को समझ सकती। मगर ये लहजा हमेशा उसकी माँ से मुशाबत रखता था, जो उसे हमेशा कड़वी कसीली बातें सुनाती थी, मारती थी, खाने को भी कम देती थी। वो गुस्से से अलमारी से अपनी चीजें निकाल कर पैक करने लगा और पासपोर्ट निकालते वो अपने छोटे से हैंड बैग में रखता बंद करने लगा। इतनी देर से जब शामिनी ने उसका घूंघट ना उठा तो अनाया खुद ही अपना घूंघट उलट कर उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी थी, जो कहीं जाने की पैकिंग कर रहा था। अरे, हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? उसकी जानिब देखते इश्तियाक भरे लहजे में बोली, जो वो कुलस कर रह गया था। मेरा दिमाग खराब है क्या, जो मैं तुम जैसी लड़की को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा? मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है लड़की। जबरदस्ती मेरे साथ अपना ताल्लुक जोड़ने की कोशिश भी मत करो, समझी? तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और खबरदार, जो तुमने मेरे करीब आने की भी कोशिश की, वो उसको अपने करीब बढ़ते देख उंगली दिखा कर वार्न कर गया था, जबकि वो वहीं खड़े खड़े रोने लगी थी। मगर आप मुझे साथ क्यों नहीं लेकर जाएंगे? मेरी अम्मी ने तो कहा था कि आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपके साथ रहूंगी। फिर आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं अकेली कैसे रहूंगी इतने बड़े घर में? मुझे तो रास्ता भी नहीं आता। वो एक बार फिर से रोना शुरू कर चुकी थी, जबकि वो अब अपने बाल दबोच कर रह गया था। उसको इस तरह करते देख वो अपना रोना भूल कर उसके करीब आई। क्या आपको भी भूख लगी है? वो उसकी अजीब मंतक पर उसकी जानिब ऐसे देखने लगा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। कहना क्या चाहती हो तुम? साफ साफ कहो। जब मुझे भी इस तरह भूख लगती थी ना रात को, और अम्मी फ्रिज से लॉक लगा देती थी, तो मैं भी अपने आप को दर्द देकर अपनी भूख को काबू किया करती थी, क्योंकि मुझे वहां रात को खाना नहीं दिया करते थे ना। वो उसकी जानिब देखते हुए उसे एक और बात बताती हुई बोली थी, जबकि वो हैरत से उसे देखने लगा था जैसे वो पता नहीं कौन सी लड़की हो। क्यों, तुम्हें रात को खाना क्यों नहीं मिलता था? वो उसकी जानिब देखते हुए बोला था, जब वो कंधे उचका कर रह गई थी। अम्मी कहती थी कि मेरा खाना खाने से उनका राशन जल्दी खत्म हो जाएगा। वो अपना राशन जल्दी खत्म नहीं करना चाहती थी इसके। वो इसकी जानिब देखते हुए बोली,
जबकि वो कुछ लम्हे कुछ बोल ही ना सका। तुम्हारी माँ सगी ही है ना? वो उसकी जानिब देखते अजीब लहजे में बोला, जब वो तेजी से नफी में सर हिला कर रह गई थी। अरे नहीं, वो तो मेरी सौतेली माँ है ना। उसकी बात पर वो थंग नजरों से उसे देखने लगा। अगर उसने अपनी सौतेली बेटी का ये हाल किया था तो न जाने उसकी बहन का क्या हाल करती वो औरत। उससे किसी भी तरह की कमजरफी की उम्मीद की जा सकती थी। अलबत्ता जो भी था, वो उस लड़की के साथ नहीं रह सकता था। अगर वो इस लड़की के साथ रहता तो जरूर वक्त से पहले पागल हो जाता। उसने गहरा सांस भरा और वहां से निकलने लगा जब वो पीछे से बोली थी, क्या मुझे खाना मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से। अम्मी ने कहा था शादी में जाकर खा लेना, और शादी में भी वो मुझसे काम ही करवाती रहेगी। वो उसका हाथ थामे बेचारगी भरे लहजे में बोली, जब वो गहरा सांस पर गिरा गया था और उसका हाथ थाम कर नीचे ले आया था। किचन में फिलहाल कुछ भी मौजूद नहीं था, क्योंकि आज रात देग वाला खाना वापस आना था। मगर चूंकि अभी वो लोग सबसे पहले पहुंच गए थे, तो घर में कुछ खाने को मौजूद ही नहीं था। उसने तेजी से हाथ चलाते एक लजीज सा ऑमलेट तैयार किया और साथ ही ब्रेड की कुछ टोस्ट सेके और उसके आगे रख चुका था और खाने का इशारा किया। अरे वाह, अब तो खाला सकीना से भी अच्छा खाना बना लेते हैं। उसकी जानिब देखते हुए बड़ी बूढ़ी औरतों की तरह हाथ से इशारा करते हुए बोला, जबकि वो ना समझी से उसे देखने लगा था। ये खाला सकीना कौन है? उसकी जानिब देखते हुए बोला था, अरे हमारी अम्मी की खाला। जब अम्मी की तबीयत खराब हुआ करती थी तो कभी कभी खाना बनाने आती थी, मगर वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मगर आप उनसे भी 4 हाथ आगे निकले। वो हाथ नचा नचा कर उसकी तारीफ के पुल बांधते हुए बोली थी और साथ ही बड़े बड़े नवाले लेने लगी थी ऑमलेट के, जबकि उसको खाना छोड़कर वहां से जा चुका था और एक बार उसको अपनी नजरों में बसाए हुए कभी ना वापस आने के लिए, क्योंकि वो जबरदस्ती के रिश्ते का कारण नहीं था। वो तो जा चुका था और पीछे वो उसके लिए मुश्किलात छोड़ गया था। पीछे जब वो खाने से फारिग हो चुकी तो उसे वहां ना पाकर वो फिर से रोने लगी। अचानक गराज में कई गाड़ियां आकर रुकी और उसकी माँ तेजी से अंदर आई, मगर उसे पूरे घर में न पाकर अब वो परेशान हो चुकी थी। जब वो किचन की जानिब आई पानी पीने के लिए तो उन्हें वो रोती हुई वहां नजर आई। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और शामिर कहाँ है? वो उसकी जानिब देखते हुए परेशानी से बोली और उसे उठाते हुए पूछा। जब वो रोते हुए बोली, मैं मैं क्या करूँ खाला? वो तो इधर आते ही मुझ पर गुस्सा होने लगे थे। उन्होंने कहा था कि वो मेरे दोस्त भी नहीं बनेंगे और वो मेरे साथ भी नहीं रहना चाहते। मैं उन्हें गंदी लगती हूँ। आइंदा आइंदा मैं उनके करीब नहीं जाऊंगी। मैंने उन्हें कहा भी था कि वो मुझे साथ ले जाए, मगर वो मुझे साथ लेकर नहीं गए, मुझे छोड़कर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। वो रोते हुए एक के बाद एक बात कहते हुए बोली, जबकि वो खुद परेशान हो रही थी। बेटा क्या कह रही हो? आराम से बताओ, कहाँ चला गया और कहाँ जा सकता है वो तुम्हें छोड़कर? कहीं नहीं गया, उसे समझाते हुए बोली, मगर उस पर उनकी किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ था। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा था कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने अपने कपड़े एक बैग में डाले और फिर चले गए। मुझे अच्छी तरह पता है वो वापस नहीं आएंगे। वो उनकी जानिब देखते हुए बोली, जब वो अपना सर थाम कर रखी थी। उनके बेटे ने ये क्या कर दिया था? अब वो मेहमानों को क्या जवाब देती? क्योंकि उसकी बात बाहर खड़े मेहमान साफ सुन चुके थे और उस लड़की को ही बदशुगन कहने लगे थे, जिसके लिए वो परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ शामिर की खाला की बेटी, जो कि उससे मोहब्बत करती थी, और शामिर भी उसे पसंद करता था, ये सब जलती नजरों से दिख रही थी। वो तो वहां भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शामिर ने कैसे उस लड़की से शादी कर ली थी, जबकि वो खुद उससे शादी करना चाहती थी, क्योंकि शामिर ने उसे कहा था कि वो उसी से ही शादी करेगा। उनकी ऑनलाइन चैटिंग पर बात भी होती थी, मगर अब तो सच जैसे सब कुछ ही खत्म हो गया था। उसने तेजी से शामिर को फोन लगाया था, मगर उसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, ना ही कोई मैसेज सीन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने सिम ही निकाल कर फेंक दी है, क्योंकि वो उसकी माँ का भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो जलती निगाहों से उसको देख रही थी और उसकी नज़रों में अनाया ही फसाद की जड़ थी।
جو کہ ان دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ خالہ اب تو چھوڑ دے اس لڑکی کی جان، اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ہے ہی منوس، اس کی سبز قدم ہے۔ ایک تو اس کے ماں باپ نے اس کو نکالنے میں جلدی کر دی، اور آپ نے بھی شامر کے پلے اس کو باندھ دیا۔ مگر کیا سوچ کر آپ نے اس کو شامر کے پلے باندھا تھا؟ اب چلا گیا نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پتہ نہیں کب واپس آئے گا۔ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو آپ نے کیوں اس کی شادی اس سے کروائی؟ بتائے خالہ، اب چلا گیا نا وہ ایک دم آگے جاتے اپنی خالہ کا ہاتھ جھنجھوڑتے بولی، جبکہ وہ گھورتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ارمینا، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہے تم مجھ سے؟ اور وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہوں۔ مجھے تم سے پوچھنے کی کم از کم بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اس کے لیے کیا فیصلہ لینا چاہیے اور کیا نہیں۔ مجھے جو اس وقت ٹھیک لگا میں نے وہی کیا، اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی چپ رہو اور یہ من گھڑت باتیں مت بنایا کرو۔ یہ کوئی سبز قدم لڑکی نہیں ہے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ بہت سمجھدار ہے میری بہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے جھاڑتی ہوئی سب کے سامنے کمرے میں لے کر جا چکی تھی۔ یہ ایک صاف وارننگ تھی ان کی ان تمام لوگوں کے لیے جو کانوں میں باتیں کر رہے تھے انائے کے خلاف۔ وہ اس کو کمرے میں لے آئی تھی اور اس کے نازک وجود کو، وہ جو ابھی تک رونے سے ہچکولے کھا رہا تھا، چپ کرواتے ہوئے بولی تھی، بیٹا تمہیں گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، خالہ کیا آپ اب مجھے اس گھر سے نکال دیں گی؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ امی نے کہا تھا کہ مرتے دم تک یہاں واپس نہ آنا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے رو رہی تھی، جبکہ وہ اسے سینے سے لگا رہی تھی، وہ بھی ان کے لیے بالکل رمشا جیسی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت کیسے کر سکتی تھی؟ تم بالکل بھی رونا مت، یہ ہے تمہارا گھر، اب سے یہی تمہارا گھر ہے، تم میرے ساتھ رہو گی، میں بھی دیکھتی ہوں کون تمہیں اس گھر سے نکالتا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اور آنے دو شامر کو، جب آئے گا تو تمہارے لیے بہت پٹائی کروں گی اس کی، بالکل بھی رونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرواتے ہوئے بولی تھی، جب وہ ایک دم سے خوش ہو گئی تھی، سچ کہہ رہی ہے خالہ، آپ فکر مت کریں، میں اس گھر کو چمکا کے رکھ دوں گی، مجھے صفائی کرنے بہت اچھے طریقے سے آتی ہے، ہاں مگر مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ وہ شروع میں جوش سے کہتی، ایک دفعہ پھر سے لب لٹکا گئی تھی، جبکہ اس کی معصومیت پر اب کی بار وہ بھی پھنس دی تھی۔ یہ نادان لڑکی دنیا کی سختیوں سے ابھی کافی دور تھی، اس کو دنیا کے اصل رنگ کا معلوم ہی نہیں تھا کہ لوگ اس کو تنہا دیکھ کر کیسی کیسی باتیں کرتے، مگر وہ تھی نا اس کے ساتھ، اس کو سنبھال کر رکھے گی۔ وہ خود سے عہد کر چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی مہمان تو جا چکے تھے، بلکہ شامر کے چلے جانے سے ولیمہ بھی کینسل ہو گیا تھا ان کا، مگر رمشا کا ابھی باقی تھا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ انائے کو لے گئی تھی، اور انہوں نے خوبصورتی سے اسے تیار کروایا تھا پارلر سے، اور ایک پیاری سی میکسی لے کر دی تھی جس میں وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ سبھی اس کو دیکھ کر جہاں تعریف کر رہے تھے وہیں اس کے نصیب پر باتیں بھی کر رہے تھے کہ کیسا منحوس نصیب تھا اس کا کہ جس کا شوہر اس کو اگلے ہی دن چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ سب کو جواب دے دے کر تھک گئی تھی، مگر ارمینا بھی کلستے سے باز نہ آئی۔ آخر کس کس کو جواب دو گی لڑکی کو؟ جو بھی اس سے بار بار شاگر کا پوچھتا، اپنی ساس کے مطابق وہ ان سب کو ایک ہی جواب دے رہی تھی۔ جب ارمینا کی آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی، یہ تو وہی لڑکی تھی جو ان کے گھر میں بھی موجود تھی۔ خالہ نے بتایا تھا کہ شامر کی خالہ کی بیٹی ہے، اس لحاظ سے تو یہ وہ اس کی دوست ہوئی، مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی، اس کو کہیں سے بھی دوست نہ سمجھتی تھی۔ کس کس کو جھوٹے دلاسے دو گی لڑکی؟ مان لو تم ہی سبز قدم ہو، تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تمہیں شامر کو باہر کے ملک بھیجنے کا سبب بنی ہو۔ اگر تمہاری اس سے شادی نہ ہوتی تو وہ یہی رہتا، میرے پاس رہتا، کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے کھٹور لہجے میں بولی، جبکہ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ آپ ایسے کیسے گندی باتیں کر سکتی ہیں؟ وہ میری شوہر ہے اور وہ میرے ہی رہیں گے، سمجھ رہی ہیں آپ؟ اس کو بھی غصہ آیا تو وہ ناک سکیڑتے ہوئے اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی، جبکہ امینا بل کھا کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا منہ نوچتی اس کی خالہ آ چکی تھی پیچھے سے، جبکہ وہ امینا کے سامنے سے انایا کا ہاتھ تھامے اس کا وہاں سے لے کر جا چکی تھی۔
स्टेज पर और दुल्हा दुल्हन को सलामी देने लगे थे। उसकी सौतेली मांस को महंगे लिबास में देख चमकती आंखों से उसके करीब गई थी और उसके सोने के सेट को हाथ लगाकर देखा था। किसने लेकर दिया तुम्हें और कितने का है? वो उसकी जानिब देखते हुए बोली थी, जो वो कंधे उचका कर रह गई थी। मुझे तो नहीं पता अम्मी, खाला ने ही लेकर दिया। उन्होंने कहा है वो मुझे ऐसे कई बहुत सारे तोहफे लेकर देंगी। वो खुशी से पुरजोश होते हुए बोली, जबकि उनकी अब राल टपकने लगी थी। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारी सास ले देगी, ये तुम मुझे दे दो, ठीक है? उसके गले से वो हार नोचने लगी। जब वो एकदम हार पर हाथ रखते नफी में सर हिला गई थी। नहीं नहीं, ये नहीं दूंगी है, खाला ने कहा था कि किसी को नहीं देना। वो एकदम हाथ पर हाथ रखते तेजी से नफी में सर हिलाते 2 कदम पीछे हुई। खबरदार लड़की, जो मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश की। सारा साल तो हमारा राशन खाती रही है और जब हमारा कर्ज उतारने की बारी है तो आंखें माथे पर रख ली तूने। जल्दी से दे। वो उसके गले से हार नोचने ही वाली थी कि उनके गले पर खराशें पड़ गई थी। जब पीछे से उसकी सास बरामद हुई। ये क्या कर रहे हैं आप बहन जी? वो उनकी जानिब देखते तीखी निगाहों से बोली थी। जब वो एकदम से हवास भागता रह गई थी। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इसके नेकलेस की डोरी जरा लूज हो गई थी, वही टाइट कर रही थी। वो इधर उधर आए बाएं शाए करते हुए बोली, जब वो तीखी निगाहों से उन्हें घूर कर रह गई थी। अच्छा हुआ यही बात थी, वरना मुझे लग रहा था कि आप इससे हार छीनने की कोशिश कर रही हो। अगर ऐसा होता तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त न करती। एक सेकंड के लिए भी कोई मेरी बहू की तौहीन कर रहा हो। वो इनकी जानिब देखते हुए तीखी निगाहों से बोली, जबकि वो लब खींचते नजरें चुराने लगी थी। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शामिर की माँ, जिसका बेटा उसकी बहू को छोड़कर चला गया था, अपनी बहू को इतनी अहमियत देंगी एक ही दिन में। मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। उन्हें बातों में लगाते हुए इधर उधर हो चुकी थी। वक्त पलक चिपकते गुजर गया था। अब वो 15 साल मासूम न रही थी, बल्कि 20 साल हसीन दोशीज़ा बन चुकी थी। वो जो दबू सी लड़की हुआ करती थी, अब खुद मुख्तार हो चुकी थी। लोगों के तंज के निश्तरों का जवाब उसे बखूबी देना आ गया था। अब भी वो बालों की चोटी बनाए नीचे आई तो अमीना को लाउंज में ही बैठी पाया। जब से अमीना ने सुना था कि शामिर वापस आ रहा है, तब से ही वो शामिर के आने से पहले 1 हफ्ता पहले ही आकर पुरजुबान हो गई थी, जिसकी तैयारियां अनाया सिर्फ नखोत से देख रही थी। मगर जैसे ही उसकी निगाह रिमशा पर पड़ी तो उसके लबों पर मुस्कुराहट झलकी। अरे रिमशा आपी, आप कब आई? वो आकर उसके गले लगी। जब अमीना नाक सुकेर कर रह गई। अरे तुम अभी तक इधर ही हो, गई नहीं? डीठ हड्डी हो। मुझे तो लगा था कि शर्म खाकर कहीं चुप छुपा कर बैठी होगी, मगर तुम तो ही खाला के सीने पर मुंह धलने बैठी हो। अच्छा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? शामिर तुम्हें अपनाना नहीं चाहता, फिर भी इस घर पर बोझ बनी बैठी हो। उसकी जानिब देखते वार करते हुए बोली थी, जबकि उसकी बात पर रोने धोने के बजाय उसके लबों पर एक तलख मुस्कुराहट झलकी थी और आंखों में कहर लिए और अमीना की जानिब देखने लगी थी। अरे अमीना, कैसी बातें करती हो? जो खुद दूसरों के घर सहमत बनकर आई हो, उन्हें दूसरों को ये बात करने का कोई हक नहीं है। उसके सामने सोफे पे बैठते टांग पर टांग रखते मजे से चाय की प्याली उठाकर उसकी चिस्कियां लेते बोली, जबकि रिमशा भी बड़े मजे से उसके पास बैठी उसके मुंह से जवाबी कार्रवाई सुनने लगी थी। अब तो मजे का सीन जारी होने वाला था, मतलब वो कैसे पीछे रहती। तभी साथ एक पकौड़ा मुंह में डालकर वो अरमीना के जाने में तो गई, जिसे खून ख्वार निगाहों से देख रही थी। क्या कहा था तुमने? दोबारा कहना। कि मेरी खाला का घर है, तो मुझे जहमत कैसे कह सकते हो? अनकरीब मैं ही इस घर में आने वाली हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि शामिर आकर मुझसे शादी करेगा? वो इसकी जानिब देखते हुए उसे जताती निगाहों से बोली, जब वो कह कर लगा गई थी। और अगले पल जब अमीना को उसको ऐसे देखने लगी जैसे वो पागल हो गई। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? मैं तुम्हें यहाँ निकालने की बात कर रही हूँ और तुम्हारी दांत ही अंदर नहीं जा रहे। उसकी बात सुनते हुए वो अपने हंसते हुए आंसू साफ करने लगी थी। कितनी बड़ी खुश रहती है ना तुम्हें अरमीना, कि मैं अभी तक तुम्हारी शाहमीर जी के नाम बैठी हुई हूँ। तो तुम इस गलत फहमी को ना जितना जल्दी हो सके दूर कर लो, क्योंकि तुम्हारा शामिर
तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे अब उनकी वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं उनके बगैर जीना सीख गई हूँ। अच्छा हुआ जो वो तुम यहाँ अपने नाम से आज़ाद करने आ रहा है। मैं भी उसके नाम पर अब बैठी नहीं रहना चाहती। भाई मुझे भी दुनिया देखनी है, और उसके अलावा दुनिया में और भी कई लड़के हैं जो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और उससे भी ज़्यादा काबिल है। तो मेरी तरफ से शामिर को बीक में रख लेना, ठीक है? उसकी जानिब देखते हुए उसे आग लगाती हुई बोली थी, जबकि ऐन उसी वक्त शामिर की मां ने नीचे उतरती आई थी, जबकि अमीना गजबनाक तेवर ली उठी थी और उस पर चिपटी थी। क्या कहा तुमने? तुम मुझे शामिर भीख में दोगी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की बात करने की? चलो, तुम इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, निकलो फिर इस घर से। उसे धक्के देते हुए बाहर निकालने लगी, जब उसकी खाला बीच में आई थी। अमीना, क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? छोड़ो उसे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अरे छोड़े खाला उसे, उसे पागल कुत्ते ने काटा है, साथ हमें भी काट कर ये पागल करना चाहती है। वो खाला की तरफ मुंह करते बड़े आराम से मजे लेते हुए बोली, जबकि उसकी बात पर वो एक बार फिर जल भून गई थी और उसे धक्के देकर घर से निकालने लगी थी। आज तो तुम नहीं रहोगी इस घर में, या तुम रहोगी या मैं रहूंगी। और एक बार फिर उसको धक्के देने लगी थी। अमीना, बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी शामत ले आऊंगी। वो उंगली दिखाकर अमीना को वार्न करते हुए बोली, मगर अमीना को कहाँ कोई असर मिला था। उसने एक धक्का दिया था और उसे जब वो लड़खड़ा कर पीछे को गिरने वाली थी, जब किसी ने उसे अपनी बाहों में थामा था। वो आज 5 साल बाद वापस लौटा तो घर दाखिल होते ही अचानक एक खूबसूरत दोशीज़ा उससे आन टकराई थी। इस अवतार पर हवास पाख्ता रह गया था, साथ ही साथ उसकी गहरी झील सी आंखों में दिखते वो खो सा गया था। शामिर, तुम आ गए? अमीना का चला के कहने पर वो दोनों ही होश में आए थे, जबकि शामिर का नाम सुनते अनाया की आंखें अंगारों से दहकने लगी थी, जबकि उसका वजूद ऐसे सुर्ख हो रहा था गुस्से से जैसे कोई शोला हो। उसकी कातिल निगाहों से शामिर को देखा था और झटके से धक्का देते खुद से दूर किया था और अपने हाथ छुड़वाए गए। मुझे आपके सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुंह उठाकर किसी को भी सहारा ना दिया कीजिए, समझ आई ना? उसकी जानिब देखते वॉर्न करती निगाहों से बोली, जबकि वो मुंह खोले अपनी सरेआम बेइज्जती पर यही शीशे पत्थर का बना रह गया था। जब उसकी माँ भी आगे आते उसे गले लगा गई थी। शामिर, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, आंखें तरस गई थी मेरी तुम्हें देखने के लिए, मगर तुम्हें अपनी माँ का कोई ख्याल ही नहीं है ना? उसकी जानिब देखते उसके कान मरोड़ते हुए बोली थी, जो वो ने गले से लगा कर रह गया था। माफ़ कर दीजिएगा अम्मी, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, तभी यहाँ से चला गया। और आपने भी तो ज़बरदस्ती मुझसे पूछे बगैर ही मेरे सर पर ये फरसा थोप दिया था ना, वो भी उनसे शिकवा कुन लहजे में बोला, तो इसका माथा चूम कर रह गई थी, जब अगले ही पल वो इसकी करारी आवाज़ पर पड़ता था। अच्छा है ना, अब आप आ गए हैं, इस बोझ जैसे रिश्ते को और उठाकर चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आंटी, मुझे तलाक चाहिए इनसे। वो गुस्से से उसकी जानिब देखते दांत किचकिचाते वो लहजे में बोली, जब उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा था। ये वो अनाया तो बिल्कुल भी नहीं थी जो वो यहाँ से छोड़ कर गया था, ये तो कोई और ही हसीन दोशीज़ा थी। उसे देखते उसका दिल पहली बार धड़का था किसी के लिए, मगर वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बीवी थी, उससे तलाक मांग रही थी। भला वो ऐसे कैसे होने देता? देखो लड़की, माना कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, ज़बरदस्ती की शादी थी और तुम थी भी तो कितनी छोटी, तब मैं कैसे तुमसे ताल्लुक बना लेता? समझ रही हो ना मेरी बात? और अभी तो मैं आया हूँ, ये क्या बातें लेकर बैठ गई? इस बारे में बात बाद में की जा सकती है, और अपने गर्म दिमाग को जरा ठंडा करना सीखो। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। उसके करीब आते सीने पर हाथ बांधे उसकी गहरी आंखों में अपनी गहरी आंखें डालते हुए बोला था, जब वो नाक सुकेर कर रह गए थे, किसी खुशफहमी में मत रहिएगा, जरा खुशफहमी से नीचे उतर आइए। आप कोई प्रिंस चार्ल्स नहीं है जिसका इंतजार में सारी जिंदगी बैठी करती रहो। अगर आप इस दफा ना आते तो मैं खुला के पेपर जरूर आप तक पहुंचा देती। ये कहकर वो सर झटकते हुए अपने कमरे में जा चुकी थी। क्या बला है ये भाई? उसने कानों को हाथ लगाए, उन सबको देखते पूछा, जिस पर सभी खिलखिला कर हंस दिए थे। भाई,
یہ وہی بلا ہے جو آپ نے خود ہی اپنے پیچھے لگائی ہے اور تاعمر اب آپ کے پیچھے لگی رہے گی، رمشا نے شرارت امیز لہجے میں کہا، جس پر وہ خود بھی ہنس دیا تھا، جبکہ امینا یہ سب جلتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شامر، کہاں تھے تم؟ کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، تو کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے نا، پھر کیسے تم نے اس سے شادی کر لی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے سینے پر مکے برساتی ہوئی آنسو بہاتے بولی، جبکہ شامر کو یاد آیا کہ وہ یہاں سے چلے جاتے ہوئے اور کسی سے تعلق توڑ گیا تھا، اور انہیں میں سے ایک ارمینا بھی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر جا کر اس کا کسی سے بھی رابطہ ہو اور لوگ اسے فورس کریں واپس آنے کے لیے۔ اسے وہاں جا کر ارمینا سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، اور واپس آ کر وہ ارمینا کو ابھی تک اپنے آسرے پر بیٹھے دیکھ لب بھیج کر آ گیا تھا۔ آخر اب وہ اس کو کیا کہتا؟ شامل کی زبان دی تھی، اب وہ اپنی بات سے کیسے پلٹ سکتا تھا؟ وہ سر تھام کر محض یہی سوچتا رہ گیا تھا، ارے بعد میں باقی کی باتیں کر لینا، بھی تم چلو۔ شامل، آرام کرو، چلو بھائی کے لیے چائے بناؤ۔ اس کی ماں نے رمشا کو کہا تھا، جو سر اس بات میں ہلاتے فوراً چائے بنانے کے لیے چلی گئی تھی، اور اس کی ماں اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ نہ ہی اس کی لارڈسائی تصویر تھی اور نہ ہی اس کے پسند کے کرٹنس۔ یہ کمرہ تو کسی فیری ٹیل کی طرح لگ رہا تھا، سفید سفید تھا، سفید ہی پردے، سفید ہی بیڈ کے گرد لگے کرٹنس۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے یہ نئی چینجنگز دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، خیر اس نے اپنا بیگ ان پیک کیا اور الماری کھولتے اندر اپنے کپڑے رکھنے لگا، مگر اندر اپنے کپڑے کے بجائے ڈھیر سارے لڑکی کے کپڑے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کیا تھا آخر؟ وہ کس کے کمرے میں آ گیا تھا؟ وہ سر تھامے بھی یہی سوچ رہا تھا جب واش روم سے وہ نہا کر باہر آئی۔ وہ باتھ روم میں جو اپنے بال تولیے سے سکھاتے ہوئے ہونٹوں پر کچھ سیٹی بجاتے باہر آئی تھی، مگر اپنے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا، جہاں شامر خود پتھر کی مورت بنے آنکھیں بھاری اسی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ان دونوں کی ایک دوسرے کو دیکھتے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں ایک ساتھ چلائے تھے اور پھر وہ ایک دوسرے کو گھور کر دیکھنے لگے۔ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ دونوں پھر سے ایک ساتھ چلائے، جبکہ وہ اب گھورتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے تھے، پھر کمر پر ہاتھ ٹکائے اس کے قریب آئی تھی۔ خود تو یہاں سے چلے گئے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، پھر یہ آپ کا کمرہ کیسے ہو گیا؟ یہ کمرہ میرا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے رہنے کا، اس لیے اپنا سامان سمیٹے اور کسی اور کمرے میں جا کر رہیں۔ وہ دبک کر بیٹھ جائیے، مجھے بار بار اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ نہ چاہتے اس کے آگے گھماتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کا یہ انداز دیکھنے لگا۔ کہا اس کی پہلی آواز بھی نہیں نکلتی تھی، اور کہا یہ لڑکی زبان منہ میں ڈالنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ مجھے بھی اپنی بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں ہے، یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں میں رہوں گا، میں بھی دیکھتا ہوں مجھے یہاں رہنے سے کون روکتا ہے۔ یہ کہتے وہ ایک ایک کرتے اپنے کپڑے بیگ سے نکالتے الماری میں لگانے لگا، جبکہ وہ ناک کھلائے اس کا یہ انداز دیکھ کر آ گئی تھی اور ایک دم الماری کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نا آپ یہاں کپڑے نہیں رکھیں گے، یہ میری الماری ہے، اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ بھی اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش میں لگا تھا۔ دونوں کی ہاتھا پائی ہو چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں دھڑام سے ایک دوسرے کو دھکا دیتے بیڈ پر گرے تھے۔ وہ نیچے گری تھی جبکہ شامل اس کے اوپر تھا، اور یہاں تک کہ ان کے لب آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ایسا ہونا تھا کہ اس کا وجود، اس کا چہرہ جیسے اناری ہوا، جیسے اس کے چہرے پر سرخ رنگ چھڑک دیا ہو، اور شامل بھی ساکت ہو چکا تھا۔ یہ لمحہ تھا تو صرف 2 پل کا ہی، مگر شامل اس طرح کھو چکا تھا اور خود پیش قدمی کرنے لگا تھا، جبکہ اگلے پل اس کے کندھے پر مکھے برسانے لگی تھی وہ، اور آنکھوں میں نمی جم گئی۔ جیسے وہ اس سے دور ہوا تو اس نے انائے کی آنکھوں سے آنسو بہتے فوراً سے اس کے آنسو چلے تھے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ شوہر ہوں میں تمہارا، کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے، وہ فوراً سے اپنی وضاحت دیتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اسے دھکے سے دور کرتے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔
शौहर थे आप मेरे, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको। लेकिन मुझे अब ये याद नहीं है कि आप मेरे शौहर हैं, इसलिए अपनी हद में रहिए, समझे आप? वो फाड़ खाने वाले लहजे में कहती, कपड़े लेकर दोबारा वॉशरूम में बंद हो गई। और कुछ देर बाद निकली तो कपड़े पहन रखे थे, जबकि चेहरे पर खफगी सजी थी। जैसे वो तैयार होकर नीचे आई तो शामी भी रात का खाने के लिए नीचे आ चुका था। झलक सक से तैयार होते देख अमीना का दिल पर जैसे सांप लौट गए थे। जबकि तब तक अमीना का भाई भी आ चुका था। शामी के साथ कुर्सी खींचने के बजाय अमीना के भाई अरहम के साथ आकर बैठ चुकी थी। अरे अरहम, तुम कब आए? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? अगर मुझे पता होता पहले कि आ रहे हो तो तुम्हारी बिरयानी जरूर बनाती, मैं अपने हाथों से। तुम्हें पसंद है ना मेरे हाथ की बिरयानी? वो उसकी जानी देखते खुशी से बोली थी, जबकि अरहम तेजी से सर अस्पात पे हिलाने लगा था। अरे यार, ये मैंने क्या मिस कर दिया, और ना तो मुझे तुम्हें बताकर ही आना चाहिए था। लेकिन ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वो उसके आगे चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम करते हुए बोला था, जो वो खुशी से चहक उठी थी। थैंक यू अरहम, तुम बहुत अच्छे हो। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी, जबकि शामिर उन दोनों की तन्ही निगाहों से उन्हें देख रहा था। क्या वो लोग उसकी मौजूदगी भूल गए थे कि आज वो यहाँ बाहर से आया था? बजाय इसके उसकी बीवी उसके लिए नई नई डिशेस बनाती, उसके सामने बैठे गैर लड़कियों को कह रही थी कि वो उसके लिए बिरयानी बनाती। आखिर लगता क्या था आराम उसका कि वो उसे इस तरह अपने कजन से शदीद जेलसी महसूस होने लगी थी। तुम वहां क्यों बैठ रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें अपने शौहर के साथ बैठना चाहिए? उसकी जान देखते हुए तंग कर बोला था, जो वो इधर उधर नजरें घुमाकर देखने लगी थी। कौन सा शौहर? कहाँ का शौहर? उसकी इस अंदाज पर सारे ही खिलखिलाकर हंस दिए थे, जबकि वो झल भुन गया था और अरहम को इशारा किया था, वहां से उठो अरहम, वहां मेरी जगह है। ये कहते हुए अरहम को खुद उठाकर खड़ा कर चुका था और उसके साथ बैठ चुका था और हमको सामने बैठने का इशारा किया था। अरहम मुंह बनाता हुआ उसके सामने जाकर बैठ गया था, जबकि शामिर को उन दोनों की बेतकल्फी एक आंख नहीं मारी थी। कोई बात नहीं अरहम, यहाँ बैठते हैं तो बैठने दो, तुम अब मेरे सामने आ चुके, तो तुम्हें सही से देख सकती हो, उसने लहक कर कहा। जबकि शामिर का बस नहीं चल रहा था कि अरहम को उठाकर अपनी बीवी की नजर से गायब कर देता। अरहम, तुम सुनाओ क्या कर रहे हो वैसे आजकल? वो दांत किचकिचाते हुए अरहम को अपनी निगाहों के निशाने में लेते हुए बोला था, जबकि वो घुसिया कर रह गया था। कुछ नहीं, मैं आजकल अनाया के साथ यूनिवर्सिटी जाता हूँ, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। क्यों ना? वो आईब्रो को इशारा करते हुए बोला था, जब वो खिलखिला कर हंस दी थी। हाँ ना, कितना मजा आता है ना यूनिवर्सिटी में, हमें एक दूसरे के साथ। उसके हाथ पर आगे होकर हाथ मारते हुए बोली थी, जबकि वो अब उसकी बस हो गई थी और वो एक हाथ से उसका हाथ थाम चुका था टेबल के नीचे से। जब उसने झटके से पलट कर शामी को खून ख्वार निगाहों से देखा था और आंखों ही आंखों में इशारा किया था कि उसका हाथ छोड़ दे, मगर वो ना छोड़ने पर फजित था। अरे, ये तुम्हारे होंठों पर क्या हुआ? अभी तो ठीक थे। रिमशा उसको देखते हुए मायने खेजी से बोली, जबकि उसको पानी पीते पीते बुरी तरह से गौता लगा था। जबकि शामिर ने फौरन से उसकी कमर थपथपाते उसे मायने खेजी से देखा था कि भला अब उसका क्या जवाब देगी। जबकि उसने बमुश्किल पानी को हलक से उतारते रिमशा की तरफ मुस्कुराती हुई निगाहों से देखा था। कुछ नहीं, बस एक मच्छर ने काट लिया था। वो दांत किचकिचाते हुए शामिर की जानिब देखते हुए बोली थी, जबकि अगले ही पल शामिर का मुंह देखने वाला था। तुमने मुझे मच्छर कहा? बीवी, तुम्हें रात को अच्छे से बताऊंगा कि मैं मच्छर हूँ कि क्या। आना तो तुम्हें रात को मेरे ही कमरे में है ना? उसके कान में घुसते हुए वार्निंग देते हुए बोला था, जब वो सर झटक कर गए थे। ये मत बोलो कि वो मेरा कमरा है, 2 मिनट के अंदर आपको इस कमरे से निकाल बाहर कर सकते हो। उसकी धमकी को किसी खातिर में ना लाते हुए पड़ी थी और जिस पर वो दाल पीस कर रह गया था। आखिर ये थी क्या टिड्डी सी लड़की, और एटीट्यूड तो देखो, इतना था कि शामिर से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। रात को जब वो सोने के लिए कमरे में आई तो शामिर को बेड पर फैल कर लेटे देख उसके माथे पर बल पड़े थे। क्या तरीका है, जरा सिमट कर सोना नहीं सिखाए क्या आपको बाहर? पता नहीं 2 साल कहाँ गुजार कर आए हैं। उसकी जानिब देखते तंग कर बोली,
جبکہ وہ محبوبانہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہاں دور کیوں کھڑی ہوئی؟ ذرا نزدیک آؤ۔ بیوی کی جگہ اپنے شوہر کی باہوں میں ہوتی ہے، اس کی جانب دیکھتے معنی خزی سے بولا تھا جب وہ اپنی مکھیاں پینچ کر رہ گئی تھی۔ یہ شوہر تب کہاں تھا جب اس کی بیوی یہاں لوگوں کے تانے اور طنز سن رہی تھی؟ تب تو اس کا شوہر اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اب شوہر کی یادداشت کہاں واپس آ گئی جو وہ خود بھی واپس اپنے حقوق چھیننے کے لیے چلا ہے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تاک کر وار کرتے ہوئے گولی کی جبکہ شامر ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ اس کے قریب آتے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، میں جانتا ہوں انایا، میں غلط تھا، مگر میرا یقین کرو تب تم صرف 15 سال کی تھی۔ میں چاہتا بھی تو بھی خود کو نہ روک سکتا۔ وہ تو اچھا ہے نا کہ میں باہر چلا گیا، اگر میں بہک کر تمہاری معصومیت کو توڑ ڈالتا تو اب بتاؤ مجھے کیا میں غلط تھا؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے بولا جو اس کے ہاتھ بری طرح سے چھٹک گئی تھی، میں نہیں جانتی آپ غلط ہے یا نہیں، مگر آپ سب کو کلیئر کر کے بھی تو جا سکتے تھے نا۔ کیا پیسے چلے گئے جیسے آپ کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ میں کوئی بری لڑکی ہوں؟ سب نے مجھے تانے دیے، آپ نے کسی کا منہ بند کروایا؟ اب وہاں نہیں تھے جب میں نے لوگوں کے تانے سہے، اب میں اتنی آسانی سے آپ کو معاف نہیں کرنے والی۔ جتنا بہتر ہو سکے اس لیے مجھ سے بہتر ہے کہ دور رہیے، اور ہو سکے تو ارمینا سے ہی شادی کر لیجیے گا، وہ بھی تو آپ کے آسرے پر ہی بیٹھی ہوئی ہے نا، میں تو پھر کوئی اور دیکھ لوں گی، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ وہ یہ کہتے ہوئے بیڈ پر لیٹ چکی تھی اور وہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسے منانا اتنا آسان نہیں تھا، یہ بات شامر کو ابھی سے سمجھ آ چکی تھی۔ وہ اس کے قریب لیٹا اور اسے اپنی باہوں میں لینا چاہا تو اس کا ہاتھ چھٹک کر رہ گئی تھی۔ 2-3 دفعہ اس نے ایسا کیا مگر اسے بالکل بھی منہ نہیں لگا رہی تھی۔ جب شامر نے کچھ سوچتے ہوئے سارا کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا اور دوسری طرف پلٹ گیا، اسے چھوٹی سی آنکھ کھولتے اس کی حرکت دیکھی اور کمبل کھینچنا چاہا مگر وہ کمبل پوری طرح سے اپنے نیچے لپیٹ کر سویا ہوا تھا۔ کھینچ کر وہ تھک گئی، مرتے کیا نہ کرتے وہ کھسک کر قریب ہوئی اور شامر کے ساتھ لگتی ہی اپنے اوپر باقی کا کمبل اوڑھتے سو گئی تھی۔ اس بات سے شامر کو یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی نرم ہو جائے گی مگر دیر لگے گی۔ یہ سوچتے اسے اپنی آغوش میں بڑھتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو شامر کی آغوش میں پایا اور شامر اسے ہی دیکھ رہا تھا، جسے دیکھتے وہ خجل ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسے وہ چھوٹنے کی کوشش کرنے لگی، شامر نے اگلے پل اس کے لبوں پر کفل لگایا تھا۔ جب وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی اسے چھوٹنے کی کوشش میں، مگر وہ ہٹ دھڑم بنا ہوا تھا۔ اس پر اگلے ہی پل اس کے لبوں پر کاٹ گئی تھی۔ جب شامر نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا، یہ کیا کیا جنگلی بلی، یہ آپ کی سزا ہے اور فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، سمجھ گئے نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ باہر جا چکی تھی۔ جو منہ پسور کر تیار ہوتے اس کے پیچھے آیا تھا۔ نیچے جا کر دیکھا تو ارمینا نے اس کے لیے بلیک کافی اور چیز آملیٹ بنا رکھا تھا۔ ارے واہ، یہ کس طرح بنا ہے؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا جب ارمینا لہک کر آگے آئی تھی۔ یہ میں نے بنایا ہے شامی، خاص تمہارے لیے، مجھے پتا ہے تم بلیک کافی پیتے ہو اور چیز آملیٹ پسند کرتے ہو، اسی لیے۔ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ شامر انایا کو ایسی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا جیسے جتانا چاہ رہا ہو، دیکھو ایسی ہوتی ہے بیویاں۔ مگر وہ ناک سکیڑ کر کچن میں گئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ہاتھ میں آلو کے پراٹھے لے کر حاضر ہوئی تھی۔ یہ لو آرام، میرے ہاتھ کے بنے ہوئے پراٹھے، کل میں تمہارے لیے کچھ نہیں بنا پائی تھی نا۔ یہ کہہ کر اس نے شامر کو صحیح آگ لگائی تھی جب اسے اپنا آملیٹ پھیکا لگنے لگا تھا اور ہم کو بڑے بڑے لقمے لیتے دیکھ اس کے منہ میں پانی آنے لگا تھا۔ جب اگلے پل وہ ارحم کا آدھا کھایا ہوا پراٹھا اپنے آگے رکھ چکا تھا اور بڑے بڑے نوالے لے کر کھانے لگا تھا، جبکہ ارحم منہ کھولے اسے دیکھنے لگا تھا۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی بیوی نے میرے لیے بنایا ہے، وہ چاہتے ہوئے لہجے میں بولا جو اسے گھور کر رہ گیا تھا، جس پر ارحم کی بولتی بند ہوئی تھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بیوی نے بنایا ہے، میں نہیں کھا سکتا کیا؟ اس کی جانب گھورتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا جب وہ اپنے ہونٹوں کو تالا لگا گیا تھا۔ اچھا چلو، چلنا نہیں ہے کیا یونیورسٹی؟ ارحم اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب انایا نے سر اس بات پہ ہلایا تھا۔
जब अगले पल शामिर अनाया का हाथ थाम गया था। तुम जाओ, आज मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। ये कहते हुए अरहम को वहां से जाने का इशारा कर गया था, जबकि वो सर हिलाते वहां से चला गया और अमीना खून के घूंट पड़ती ये मंजर देख रही थी। आपने अरहम को क्यों भेज दिया? मैंने उसके साथ जाना था। वो उसकी जानी देखते कमर पर हाथ टिकाते हुए बोली, जब अगले पल उसे खींच कर अपनी गोद में बिठा चुका था। कि शर्म से उसका चेहरा अब सुर्ख गुलाल हुआ था। हमीना की अब बस हो चुकी थी। वो चीखते हुए शामिर की आगे आई। शामिर, ये क्या कर रहे हो? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, हमारी शादी होनी थी, तो फिर तुम इस पर अपना प्यार निछावर क्यों कर रहे हो? उसकी जानी देखते जलती निगाहों से बोली, जब वो बड़े तसल्ली देते लहजे में बोला, अमीना, मैं पहली और आखिरी दफा तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मेरे तमाम जज्बात मेरी बीवी के लिए है और मैं अनाया से ही मोहब्बत करता हूँ। उसकी जानिब देखते हुए ठंडे ठार लहजे में बोला था, जबकि अमीना अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गई थी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे अपनी जगह नहीं लेने दे सकती। तुम तो उसे छोड़कर चले गए थे ना। अगर मोहब्बत ही करते थे तो फिर छोड़कर क्यों गए थे उसको? उसके तंज करने पर अनाया ने उसकी जानिब देखा, जो उसे ही मुस्कुराती निगाहों से दिख रहा था, क्योंकि उसे देखते ही वह पहली नजर में उससे मोहब्बत का सीख गया था। और मैं नहीं चाहता था कि अपने जज्बे को हासिल करने के लिए मैं इस नन्ही कली को मसल देता। बस इसीलिए मैं बाहर चला गया था और उसकी मासूमियत को बचाने के लिए मैं 5 साल इससे दूर रहा। मगर अब मेरी बीवी जवान हो चुकी है, अब तो मैं इससे दूर नहीं रह सकता था ना। इतना जवाब काफी है या कुछ और सबूत भी दूं? खैर, तुम अब हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से जा सकते हो। ये कहते उसे साफ लफ्जों में गेट आउट होने का कह चुका था। उन दोनों को अपने जवाब से शर्मिंदा कर चुका था, जबकि वो आंखें फाड़े उसका ये बेबाक अंदाज दिख रही थी। आप ज्यादा ही बेशर्म नहीं है? उसकी जानिब देखते उसके कान खींचते हुए बोली थी, जो वो उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाने लगा था। मेरे ख्याल में आज तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। आज हम दोनों अपनी हनीमून प्लान करते हैं। उसकी बात पर वो शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई थी। गम के बादल छट गए थे और खुशियों ने उनके दरवाजे पर अब दस्तक दे दी थी।